फजीलुर रहमान साहब की तकरीर सुनी है, मैंने तारिक जमील साहब का भी किताब सुना है। एक होता है हद फासिल, दीवार, पहाड़, बन्ना। मुझे तो इन दोनों के दरमियान एक बन्नी भी नजर नहीं आई। और अगर यही तबलीगी मिशन है हमारा भी और उनका भी, तो फिर क्यों ना ऐसा हो कि किसी एक ही प्लेटफॉर्म पर अल्लाह और काली कबली वाले को याद कर लिया जाए। अमीर यानी जो जमात को चलाने वाले हैं, 25 उमरा पर मुश्तमल एक अजीम जमात कल से असर की नमाज से लेकर इस वक्त तक हमारे हर प्रोग्राम में, नाते रसूल में, हमदे बारी ताला में, इश्क़े रसालत में, मोहब्बत औलिया में, जिक्र में, फिक्र में, मस्ती में, कैफ में, रक्त में और हर कैफियत में इस वक्त जैसे ये मसाले शामिल है वैसे वो भी साथ शामिल है, और वो भी उसी सरूर के साथ इस वक्त अपने आप को महसूस कर रहे हैं। मैं मुख्तसर दावत खिताब दे रहा हूँ उनके अमीर जनाब तारिक जमील साहब तशरीफ लाकर मुख्तसर अपने तबसरात का अपनी जुबान से इजहार करें, ताकि पता चल जाए कि ये भी मिशन है और वो भी मिशन है। अगर एक ही मिशन है तो क्यों ना एक ही नबी और एक ही अल्लाह का जिक्र एक ही प्लेटफॉर्म। ये दोनों पाई पाई ने बन्नी भी नजर नहीं आई। अगर यही मिशन है तबलीगी जमात का तो गद्दी नशीन मौलाना दरबार का गद्दी नशीन कह रहा है, हजरत अगर यही मिशन है तो मौलाना आइए क्यों ना प्लेटफॉर्म भी एक ही कर लें, हमारे पास आ जाइए और इसी हजरत के दरबार से यहाँ पर अल्लाह और कमली वाले, काली कमली वाले का जिक्र हो जाए। मौलाना साहब पहुंचे 25 उमरा को लेकर, फिर इनका तारुफ बरेलवी इस उर्स का इंतजामिया का स्टेज सेक्रेटरी वो स्टेज पर आता है और कहता है कि कल असर से मौलाना तारिक जमील रायवंड के 25 अमीरों को लेकर आए हैं। इन्होंने यहाँ आकर नाते रसूल में, हमदे बारी ताला में, मोहब्बत औलिया में, जिक्र में, फिक्र में, मस्ती में, वजद में, कैफ में, हर कैफियत में वो कुछ किया है जो हमारे बरेलवी कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ मौलाना अगर यही तबलीगी मिशन है तो रायवंड को छोड़ दो, हजरत के दरबार से अपनी जमातें निकालना शुरू कर दो। अल्लाह का मवाहिद बंदा जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह की तमीज हो, अल्लाह की कसम उसकी गर्दन कट सकती है, कभी गैरुल्लाह की धरती पे झुक नहीं सकती। वो अपने आप को बरवा सकता है, जैसे मोहम्मद ने कहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने कहा था, मेरे नबी ने कहा था, मेरे इमाम ने कहा था, वहाबियों के पीर ने कहा था, माज़ ला तुशरिक बिल्लाह इन कुतिलता औ हुर्रिकता, तेरे टुकड़े हो जाएं तब भी शिरक ना करना, तुझे जलाकर राख कर दिया जाए तब भी शिरक ना करना। मवाहिद मुशरिकों की मजलिसों में जाके जिक्र फिक्र में, मस्ती में, कैफ में, वजद में धमाल डाल सकता है, यह अहले ईमान का तरीका नहीं है। मौलाना तारिक जमील खिताब के लिए आते हैं और पीछे से पूरा बरेलवियों का उर्स का मजमा तालियां बजाकर हजरत का इस्तकबाल करता है। तालियों की गूंज है बेहतरीन, जिसने सीडी लेनी हो हम उसको सीडी दे सकते हैं, दिखा सकते हैं। और कुरान क्या कहता है अहले शिर्क के बारे में, वमा काना सलातुहुम इंदल बैति इल्ला मुकाअन व तस्दिया। मुशरिकीन काबे का जिस तरह नंगे होकर तवाफ करते थे, इसी तरह तवाफ के दौरान वो तालियां भी पीटते थे और सीटियां भी मारते थे और इसको इबादत समझते थे कुफारे मक्का। सरकार फरमाते ने भावें कोई शिया है, भावें कोई सुन्नी है, भावें कोई वहाबी है, जेड़ा कोई धमाल नहीं पा रहा वो अली पाक दा मुनकर है। जेड़ा अली पाक दा मुनकर है, सरकार कहंदे ने, मैं सरकार नूरी बोरी वाले दी कसम खा के कहना कि ओदी हशर नू बख्शिश नहीं होनी। मैं दावा करके कहना सरकार कहंदे ओदी कदी बख्शिश नहीं होनी जेड़ा धमाल नहीं पाएगा। इन तालियों के बजाने को, इन सीटियां मारने को कुफारे मक्का
عبادت سمجھتے تھے. آج جائیے درگاہوں کی منظر کو دیکھ لیجئے, وہاں بھی صوفیہ جوہلا ڈھول پیٹ رہے ہیں, چمٹے بج رہے ہیں, تالیاں بج رہی ہیں, جیسے مولوی طارق جمیل کے آنے پر تالیاں بجائے گی. اور اس دور کا مشرک بھی اس کو عبادت سمجھتا تھا. آج کے دور کا مشرک بھی کہتا ہے معرفت دی اگل نے تو اڑے پلے نہیں پہ سکتی. اللہ ایسی عقل ہمیں دے ہی نہ جس میں تالیاں عبادت بن جائے. یہ عقل اللہ دشمن کو بھی نہ دے جو اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ کے دین کی مجلس, لا الہ الا اللہ کے ذکر کی مجلس کے اندر یہ عمل مسلمانوں کا عمل نہیں ہو سکتا. طارق جمیل صاحب نے خطاب شروع کیا, کہا ہمارے نبی کی پرواز کو کوئی کیا جانے گا کہ ہمارے نبی کی پرواز ثم دنا فتدلا, کہ وہ قریب آیا اور قریب ہوا, کہ اللہ اور رسول معراج کی رات اتنے قریب ہو گئے جتنا 2 کمانوں کا راستہ رہتا ہے. یہ عقیدہ تنہا تبلیغی جماعت کا نہیں ہے, یہی عقیدہ بریلوی بھائیوں کا بھی ہے, یہی عقیدہ تبلیغی بھائیوں کا بھی ہے. وہ کہتے ہیں معراج کی رات اللہ اور رسول اتنے قریب ہوئے, فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, جتنی 2 کوسوں کے درمیان, کمان کے 2 سروں کے درمیان گیپ ہوتا ہے, اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف اتنا سا فاصلہ رہ گیا اور وہ اتنے قریب ہو گئے. حبیب کو کیا خطاب فرمایا, ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. یہ فرق بڑا لمبا چوڑا فرق ہے, وقت نہیں, لمبا چوڑا فرق ہے. لفظ اکمل اس کے کمال کو بتانے کے لیے چھوٹا ہے, لفظ عالم اس کے علم کو بتانے کے لیے چھوٹا ہے. جو قاب قوسین او ادنا تک, او ادنا ہے, او ادنا پیچھے کی گل رہ گی بھائی. قاب قوسین پتہ کی ہوتا ہے, قاب قوس, یہ میں نے آپ کے سامنے کمان کی شکل بنے, یہ کمان ہے, یہ لکڑی یہ بکرے کی آنکھ ہوتی تھی, ادھر تیر رکھ کر اس کو یوں چلاتے تھے. اینو عربی قاب آکھیا جاندا ہے, اینو عربی قاب آکھیا جاندا ہے. اے قاب ہے, اب قاب ہے. اب صلح ہو رہی ہے, 2 قبیلے لڑ کے تھک کر ہن صلح ہو رہی. صلح کیسے ہوتی تھی, 2 سردار آ کر اپنے کمانوں کو ایسے ملاتے تھے, اے قاب ہو گئی, اے قاب ہو گئی, اے بھی قاب, اے بھی قاب, اے آ کے رل گئے. دیکھ رہے ہو نا, اس تو اگا ہوں رلن کی تھارا تو ختم ہو گئی. تو عربوں کی صلح کی یہ نشانی تھی کہ بھئی اب یہ آپس میں متحد, آپس میں باہم اتفاق, لڑائی ختم. اب میرا اللہ یوں کہتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين, یہ تو ہو گیا قاب قوسین. اور ابو اللہ کھی جاندہ او ادنا, اس سے بھی زیادہ میرا محبوب میرے قریب ہو گیا. ہوں یہ ترجمہ میں کتھوں کرا, یہ تعبیر میں کتھوں لیا.